الشيخ أهلا بك. نشكرك أولا أنك قبلت تستضيفني. أكيد أنه برغم القواسم المشتركة تجمعنا بين الشمال والجنوب في هذه الجزائر المتنوعة، جزائر الاختلاف والتنوع الثقافي، اليوم أصبحنا بحاجة أن نشوف للجنوب. بصح الملاقاة وكأنها ولات بزاف صعيبة، في بالك وعلاش؟ ولا غلطة صححني؟ بون واش نقول لك، يعني على كل حال نتوما جيتونا ضياف في التيمون ومرحبا بكم وسهلا. وغادي نقول واحد الكلام ممكن غادي بعض من الناس ما غاديش يستقبلوه، وبعض من الناس ممكن يفهموا القصه نتاعي. انا نقول لك صح، يعني انا من السبعينات راني نخدم مع التلفزيون ونخدم على راديو، ولكن ما لقيتش المقابل. المقابل واش هي؟ المقابل غير هادوك اللي نخدم معاه على العاقل اللي تفكر نهار من نهارات. هذاك اللي خدمت معاه في تيميمون سميتو مولاي صديق كليمان، نتفكروا حتى في نهار العيد على العقل. واش كاين يبعث ليا كارت بوستال، قال سيدي واش مولاي سليمان راك حي لاباس عليك ورحمه الله وبارك الله فيك وعلى خير. ماني طالب منه لا يخلصني لا يديني للجزائري باش يحوص بيا ولا يرقدني في شي نوتير والو. راني نحوص باش يدير ليا قيمه الادمي. درك يعني حسيت بها الكلام هذا راه يخرج من خاطري، ممكن ليا وواحدين تانيين. وعيب علينا كي يجينا ضيف وما نقدرش حاجته، يعني عيب. اونطونك صحراوي سمعت، وصحراوي على كل حال من المحطه الاولى انسان كريم وانسان يعني يستقبل الضيوف ونولي حنا نزعكوهم عيب. ولكن صبحنا في بعض الشيء من الناس يزعكوا روح منا. يمكن انسان تخدم معاه يعني سوايع، نخلي ولادي نخلي خدمتي ونروح معاه قلت السلام عليكم تبقى على خير. انا ما نعرفه مات ولا حيا، وهو كيف ما عرفني لا ميت ولا حي يعني على العقل. ولا يجيب التليفون الو قال سيدي راه واش لاباس راك مليح ولا الكلام مليح، انا نفرح نقول شوف بعد هذا ادمي. ولكن ما كان والو. انا خدمت مع القول، خدمت مع الفرنساويين، خدمت مع الطليان، خدمت مع الالمان. هادو الشيء اللي خدمناه انا وياهم يديروا لي لا كوبي يعطوها ليا ولا يبعثوها ليا، وكي يجوا ماشيين يعطوني نونفلوب وما نطلبهمش والو لا منهم. انا ماني نطلب والو، الحمد لله ربي كافيني والو. وانا خدام زفري ماني استاذ ماني طبيب ماني والو، زفري خدام بالا والبيوش وربي كافيني والو. عندي رزق اللي رب العالمين يعيش ليا ولادي ما حد راني حي الحمد لله. وحنا والو، المسلمين والمؤمنين يكونوا ارض تثبت باش يعيش بنادم وتعيش الزايله. السبخه مالو، السبخه ما تعيش لا بنادم لا زايله. ايوا تسمى قبيله كبيره. ايوا هذا سبب الشيء اللي يعني بيني وبين يعني التلفزيون والراديو ولا صبت انا ما يجوني ما نشوفهم، هما ما يشوفوني ما انا ما نشوفهمش. أكيد ربما تيميمون هي مركز إشعاع من جميع النواحي، يعني من حيث المدارس الدينية، من حيث المرجعيات التاريخية. وكأنك تقول أنه الناس ولا المثقف ولا المؤرخ ولا اللي عارف بالدين في تيميمون والعالم يعيشوا عزلة عن باقي الجزائر. احنا رب العالمين عطانا واحد الثقافة واسعة، يعني ولا جا العربي يعيش معنا، جا المسيحي يعيش معنا، جا المسلم يعيش معنا، جا اليهودي يعيش معنا، يعني العالم بأسره حتى يعيش معنا. علاه؟ حنا صبارين ونحشمو يعني نحشمو من البشرية. كي لقاو البشر يعني عاطينا قيمة نحشمو منه. نقولوا انا قلت انا في قلبي انا لا طرف حاجة في الارض وراح عاطيني دقة قيمة نحشم. ايوا بها
يعني نستقبلوا الناس مهما يكونوا، مهما تكون صفتهم نقبلوه، مهما تكون صفتو نقبلوه، يجعلوا حتى برهوش. تعرف برهوش شنو هي؟ برهوش نتقبلوه، على خاطر كي نستقبلوه نديروا كل وسيله باش التبرهيش نتاعو ينقص، بالكلام الزين، بالكرم، بالاستقبال، الى يحس هو باش يعني راه ولا غير صغير، كان حاسب روحو كبير الى يولي يحس روحو غير صغير ما يبانش. تما كيجي يعني 4 عامين يغير لي صفتو، باش يولي حمادي كيحس روحو باش راه خير من هذاك. سي grave. Lorsqu'on sent que je suis mieux que l'autre, c'est très grave. Malgré l'instruction, malgré son niveau d'instruction, il ne faut pas se croire que je suis mieux que l'autre. C'est pas possible. Tu es un être comme lui. Rien qu'est-ce qu'il y a, si toi tu as eu une certaine éducation que lui il l'a pas, mais lui il a une éducation que lui il l'a pas aussi. Alors si on mélange l'éducation des deux, on pourrait se rencontrer et se voir. Mais si chacun tient de son côté, lui tient de son côté que lui il est mieux que moi, et moi je sens que je suis une petite puce, ما نتلاقاوش. ولا تلاقينا نهار الثاني تفاتني. اللهم والو، راك بشر راني بشر، نقعدو في لو نيفو بشريين، نقعدو في لو نيفو هيومان، ان اتر هيومان فولو. وكأنك تقول لي اني ما على باليش، لا راك اكيد انك راك تتبع النقاشات الحاليه والجدالات ربما، وحتى يعني الاخبار تاع الكتاب ولا المثقفين والنخبه الجزائريه، وكأنك تقول لي ان المثقف الجزائري ما يعيش برك ازمه قيم. سي سا على خاطر de voir يعني un intellectuel il emploie un ouvrier en tant qu'un outil. C'est grave pour un intellectuel. Normalement, un intellectuel, il doit lui donner sa valeur pour lui montrer, malgré que tu travailles avec la pelle ou la pioche, mais tu es un être humain. Et comme moi. Bon, moi je suis ingénieur, ou je suis médecin, ou je suis savant, mais je suis un être comme toi. Jamais qu'un. Il ne faut pas voir Moulay parce qu'il pioche la terre, que c'est un vaurien. Et si c'est un vaurien, laisse-le chez lui. Il ne faut pas l'affronter. خير. Si c'est un vaurien, laisse-le là où il est. سؤال واحد اخر، تيميمون دائما كانت خزانه المعرفه اللي تجي يسقي ياخذ منها ينهل منها، هي كذلك نموذج ربما لنموذج مجتمع يقدر يصلح ربما بديل لا الثقافه الجزائريه. هو شوفي، هو الصلاح لك يكون غير يكون تكون فاهمه بعضهم بعض فقط. كي تكون فاهمه بعض الناس ما تكونش فتنه، ما تكونش الغيار، ما يكونش واحد عاطي ظهره للثاني. يعني كي تكون القيمه نتاع الانسان بعض الانسان يتشافوا فاس ا فاس. Ils ne pas se donner le dos l'un contre l'autre. En se donnant le dos l'un contre l'autre, c'est grave. يعني pour quel sujet et pour quel poids ou là, pour quelle raison qu'on se donne le dos l'un à l'autre. Bien qu'on est tous là, on est tous là de passage. Que ce soit X ou la Y. حنا نقولوا شوف، حنا نقولوا بزناتية في القصر بنادم مثل الفلافت. إيه لا يزوى غادي يولاد يغد. Est-ce que vous avez compris quelque chose ou pas? فهمتي حاجة؟ Alors, تعرفي لا بالم، شنو لا بالم؟ Les feuilles de palme. Lorsqu'on les brûle, ou là on les allume, on voit, c'est comme s'il y a une braise dedans. On l'appelle kalfleft. Au bout de 5 secondes,
La braise, elle n'existe plus. Au bout d'une demi-heure, une heure, elle devient une poussière. Et c'est ça l'exemple de l'être humain. بنادم أمت الفلافت إيه تتهجت يجول لا ديغت l'être humain, lorsqu'il est une braise, il existe. Mais une fois qu'il devient une poussière, il n'existe plus. Il existe dans les cœurs des gens qui ont un estime envers lui. Ça, il existe. Il existera peut-être jusqu'à l'éternité. Prenons l'exemple de Awliya Ibadallah Salihin. Alors ces gens-là, pourtant c'est des intellectuels. Alors ces gens-là, si par exemple ils n'ont pas fait du bien sur terre, personne ne parlait d'eux. Personne ne fêterait leur commémoration de leur décès. Personne. Ouais, ça j'appelle des êtres humains, je ne peux pas dire complet, mais disons à 90%. Parce que l'homme complet, il n'existe pas. Et l'homme parfait n'existe pas. يعني العقل, si on n'a pas 90%, العقل 50%. Non, بعض منهم والو. لا les 20 les 30 والو. 5%. طيب كملت مع هذا هي ضربته. ما بشي يصحك. هذه غبينة. غبينة كبيرة. يعني غبينة. ولكن ان شاء الله يعني بوتيتر نتمناو الخير على كل حال. نتمناو الخير. Bon, على خاطر علاش؟ Je sais que le peuple algérien, tous comme on est, on était tous des pauvres. Tous comme on est, on était tous des pauvres. Une fois que la matière, il nous a serré les bras, et la plupart ont oublié l'humanité. Normalement, un pauvre, lorsqu'il devient riche, il doit penser à sa pauvreté qu'elle était auparavant, pour rester humain. On oublie. Ça y est, on a le sac de trésor, hein? On oublie le sac de la pauvreté. Et c'est pas ça. Parce que la pauvreté peut arriver une seconde fois. Il faut être spirituel pour pouvoir penser à ce que je pense. ربما المنطقة ما راهيش ضحية سكون ابل ليكزوتيك لو روغار اكزوتيك النظرة الخارجية السطحية. حنا دايوغ حنايا le peuple du Gourara, hein, je parle. Le peuple du Gourara, il commence à se mettre debout, il y a à mettre sa main sur son front pour voir les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font. Ça commence, on est en train de marcher à quatre pattes. Mais viendra le jour qu'on arrivera à marcher à deux pattes. Et c'est dangereux. Parce que je sais que ma génération, la mienne, à la base, qu'on n'est pas tout à fait satisfait de ce qui se passe avec la jeunesse actuelle. Avec mes gosses, par exemple, avec mes petits gosses. Mais comment les soigner? C'est très dur, mademoiselle. C'est vraiment très dur. Je ne peux pas les empêcher à ne pas voir la télévision. C'est un drame. Je sais que c'est un drame. Je ne peux pas leur dire, écoute, au moins, va faire tes ablutions, faire ta prière. Il faudrait que je cherche un moyen pour essayer de leur expliquer que tout ce que vous voyez devant vous, c'est superflu. C'est superflu. Rien ne vaut que la civilisation islamique. Et d'ailleurs, l'Europe en entier, c'est grâce à l'islam qu'il les a rendus civilisés. Ils nous ont pris ce qui est bon, ils nous ont donné ce qui n'est pas bon. Et on les suit encore. C'est un dramatique, c'est un drame. Au moins, si on prend une chose, qu'on la calcule, qu'on l'étudie, et qu'on la fait comme eux, au moins on saura comment la faire. Mais là, non. Ils ont mis un pantalon, on met un pantalon. Ils ont mis un décolleté, on met un décolleté.
Ils ont fait des cheveux longs, on fait des cheveux longs, sans penser exactement le pourquoi. ومع ذلك يعني تيميمون بالمؤهلات اللي عندها يعني على المستوى الثقافي الديني السياحي كذلك يعني ليسمح بالتبادل وعبور ثقافات عديدة والتواصل بين البشر، يعني ممكن تكون يأهلها أن تكون مشروع مجتمع حضاري يقاوم. وين راه الإشكال يعني في الاشكال بين الجيل نتاعي انا وبين الجيل اللي راكي تشوفيه هنا درك في قرارة او تيميمون. حنا كانت عندنا واحد الحضارة دينية والاغلبية حنا نتمسكوا بالدين، وزيد بزيادة حنا بين الظهر والعصر رانا في الجامع، بين العصر والمغرب رانا في دار متجمعين، او متجمعين باش نحكوا حكايات الانبياء، او متجمعين باش نديروه الليل الخطبه الا قليل ما نخطبوش. كي أذن المغرب اللي يتوضا يروح يتوضا، واللي يعني اللي متوضيها متوضي، نمشيو للجامع نصلوا المغرب، مع نصلوا المغرب نعاودو نولوا لديك الدار نديرو داك الشيء اللي كنا نديروه بين العصر والمغرب، او نحكوا الحكايات وقصايص، او تلقانا دايرين تا قربت. ورا العشاء حنا الله يغفر لنا من النساء على كل حال، يعني كنا يعني نتعشاو مع نساوينا ونعاودو نخرجوا الليل باش نقصروا مع جماعة، باش ما يكونش صداع في القلب. يعني حنا في ذاك الوقت الصداع ما يباتش، الصداع نتاع النهار ما يباتش في الغدوة، يجمو يتنقى. وكي ندخلوا على نساوينا بون دي فوا لقاوهم راكدين على كل حال، دي فوا تلقاهم راهم يقصروا مع البزوز ونقصروا معاهم. ولكن الجيل درك نتاع درك حنا دابور نهار اللي بداو السبيطار نتاع تيميمون، اول سبيطار نتاع تيميمون اللي راه مكتوب عليه 1951، حنا في ذاك الوقت في 48 كانوا يجيبوا الجير من المنيعه ويديروه في واحد الحفره باش يبنوا سبيطار جديد. حنا اون طون كامان نهودوا للقصر نقولوا ياك راهم باغيين يبنيو سبيطار. الناس كبار واش يقولوا لنا؟ ما تقولوا السبيطار، قولوا الصبر طار. تقولوا السبيطار قولوا الصبر طار. بون هذه وحده. ومن بعد جوايه 57 جابوا واحد 56 ولا 55 كانت واحد الفارينه في واحد لي بيدون، لا فارين امريكان. قلنا الفارينه قالوا لي الكبار عندك ما تاكلوهاش، اللي كلاها يتفنين يولي فنيان. علاش؟ على خاطر حنا dans le temps on ne mangeait que les choses qui viennent du jardin et bio en plus. Et دخلت انت لدارو شوف نتاعو ينقص. ايوا tout ce qu'ils ont dit nos vieux dans le temps est réel. est réel. يعني le progrès est beau, mais il faudrait savoir le vivre. Mais nous on ne sait pas le savoir vivre ما عندناش. on consomme وخلاص. وجازي ماهوش هكذاك، كل حاجة عندها تاويل، كل حاجة عندها وقت. البشر كي زاد ما زاد واقف، ما زاد يجري، زاد باطح. ومن بعد يعني الوالده نتاعو الى يولي يمشي هكا طباط، الى يولي يهز قدم واحد. والو tout ce qui est créature de la technologie, il faudrait savoir comment l'apprendre. Il ne faut pas la nier, non, il faut l'apprendre, mais il faudrait savoir comment l'apprendre. هذا هو l'exemple de la technologie qu'on a actuellement.
Parce que si, par exemple, on reçoit la technologie puis on l'apprend directement, tout en l'embrassant, on s'esquinte. Alors, qu'est-ce que tu veux dire qu'un jeune de 25 ans, il a des cheveux blancs. Pourquoi? Parce qu'il pense beaucoup plus que sa poche. S'il pensait, par exemple, il a par exemple 1000 dinars dans sa poche, il pense à 80, à 800 dinars. La baisse, au moins, بقات لي يعني 200 dinars نتاع النيف. Non, 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 il pense à 10 000 dinars, il pense à des milliards. C'est grave, automatiquement. Soit il tombe malade, soit il devient vieux avant l'heure, soit il devient assassin, soit il devient voleur. Et c'est ça la délinquance. C'est pour cela le savoir-vivre, on ne sait pas vivre la vie, pas du tout. Je ne peux pas dire tout le monde, non, Aja. Mais disons les 60%, le savoir-vivre, on ne l'a pas. ونختموا هذا اللقاء واش تقدر تحكي لي على تميمون في بضع كلمات؟ يعني تميمون أولا في واحد الوقت ما سميتهاش تميمون، سميتها تيقرارين. ونهار اللي طلع واحد من آت عمران سميتو ميمون، طلع وراه هدرك القصار سماوه تين ميمون، سل دو ميمون. وتي قرارين كانوا دوك القصور زمان، كانت ميمون ما كان لا القصور، هذوك القصور سميتهم تي قرارين. كي جاو القور ولدوا يدير تي قرارين سموها له قرارة. L'ensemble de l'arrondissement de Timimoun, elle s'appelle le Gourara. Alors, où se le Gourara, ils étaient tous des Amazirs. En bas, il y a eu d'autres peuples qui sont venus d'ailleurs. Ils se sont compris, ils se sont familiarisés, ils ont vécu tous ensemble, près dans la même communauté, avec un moyen social, où le social il existe encore chez nous jusqu'à présent. Et le peuple de Timimoun, il a été toujours mixte. Que ce soit dans les travaux, que ce soit dans les danses, que ce soit dans les champs, que ce soit dans le jardinage, que ce soit dans la construction, que ce soit dans le bâti des maisons, ce qu'on appelle Tawiza dans le temps. Dans les Tawiza, il y avait hommes et femmes. Et lorsqu'il y a un écroulement de la Fougara, il y a des hommes, il y a des femmes. Bien que les femmes ne prennent pas les houes, mais prennent les gargoulettes d'eau. Pourquoi les gargoulettes d'eau? Lorsque les hommes déblaient la Fougara, les femmes mettent de l'eau pour pas que le sable repart à la Fougara. Alors tout ça, la communauté timimounienne, elle était soudée. Alors, pour vous dire au juste, est-ce qu'elle est encore soudée ou pas, Allahu Alam. À travers les médias étrangers, et à travers les routes, parce que dans le temps, on n'avait pas de route. On vivait que dans notre communauté. Si on reçoit une autre personne de l'extérieur, oh là là, pour qu'il puisse venir le voir, il faut qu'il souffre. Aujourd'hui, c'est à la minute. 2 heures d'Alger Timimoun, 16 heures en voiture d'Alger Timimoun,
dans le temps, El Goliath Mimoun, 3 jours. Et dans le temps, pour aller dans des fêtes, dans des jours, on allait à pied. On faisait 18 km, 30 km à pied. Actuellement, un jeune, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que il y a la commodité. La commodité, et puis tout est facile, quoi. Alors c'est pour cela que Timimoun, il n'a pas le même visage qu'il avait auparavant à la Koulhal. À l'âge maintenant, à qui je trouve les maisons, ils ne sont pas identiques vis-à-vis à l'architecture soudanaise. Les gens construisent n'importe comment. Et lorsqu'ils terminent la construction, au moins pour mettre la couleur de l'oasis rouge, Walou, ça n'existe pas. Yani vraiment, yani ma génération, elle n'est pas contente de ce qu'il voit devant lui. Allah Fatma. Wa salam al mursalin walhamdulillah. Fatma, j'espère que ce que je peux vous donner, je vous le donne. Je vous ai donné ce que je peux. وجعل معودة بالخير إن شاء الله فاطمة. قصص نحن زهور ويدغل وكفور الجنة للعذاب